ভাৰতৰ পূব প্ৰান্তৰ সূৰ্য উঠা ৰাজ্যখনে হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামচাই বৰ্তমানে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনিত এক অতিকৈ চিনাকি নাম হৈ পৰিছে, কিয়নো এই নামচাইলৈ বিশেষকৈ গ্ৰীষ্মকালীন সময়ত তাত শীতৰ ব্যৱস্থা ইমান সুন্দৰকৈ তাত পানী খেলাৰ ব্যৱস্থা আছে। গতিকে বিভিন্ন ঠাইৰ লোকসকল আহি নামচাইত আহি ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু এই নামচাইৰ আন এক চিনাকি আছে। পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনিত নামচাই যি ধৰণে জিলিকি উঠিছে, ঠিক সেইধৰণে উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণেও নামচাই বৰ্তমানে উত্তৰ পূব বা ভাৰতবৰ্ষত জিলিকি উঠিছে। নামচাইৰ অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি অফ ষ্টাডিজ, অৰুণাচল প্ৰদেশ ইউনিভাৰ্চিটি অফ ষ্টাডিজ উচ্চ শিক্ষাৰ এক অন্যতম প্ৰতিষ্ঠান। আজি আমি এই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইউনিভাৰ্চিটি অফ ষ্টাডিজ, আমি অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি অফ ষ্টাডিজলৈ আমি যাত্ৰা কৰিবলৈ আমি লৈছোঁ। বৰ্তমানে আমি দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ ডিব্ৰুগড়ত আছোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা নামচাই ইউনিভাৰ্চিটিলৈ কিমান সময় লাগিব, কিমান দূৰ, এই বিষয়ে মই চাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গুগলত, আৰু আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াৰ পৰা তালৈ যাবলৈ হ'লে কিমান সময় লাগে। ইয়াত ওলাইছে 123 কিলোমিটাৰ। 123 কিলোমিটাৰ ওলাইছে ভায়া NH-15 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। NH-15 দি আমি গ'লে আমি 123 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পৰা নামচাইলৈ। নামচাইৰ মাজমজিয়াতে আছে আচল কথা অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি অফ ষ্টাডিজ, আৰু সময় দেখুৱাইছে ইয়াত 2 ঘণ্টা 22 মিনিট। আহক আমি যাত্ৰা কৰোঁ আজি অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি অফ ষ্টাডিজলৈ। আমি ওলাইছোঁ আৰু চাওঁ সচৰাচৰত কিমান সময় লাগে, আৰু আমি আপোনালোকক যাত্ৰাৰ ফটো আমি দেখুৱাই যাম কেনেকৈ গ'লে সুবিধা হ'ব, আৰু তাত সেইখন উচ্চ শিক্ষাৰ যিখন ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰতিষ্ঠান আছে তাত কেনেধৰণে কি ব্যৱস্থা কৰি তাত শিক্ষা প্ৰদান কৰিছে আমি যাত্ৰা কৰিব লৈছোঁ। আমাৰ গাড়ীখন ইতিমধ্যে বাহিৰত ওলাই আছে, যাবলৈ সাজু হৈ আছে যাত্ৰা কৰিবলৈ, আৰু মই এতিয়া ইয়াত আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ এই দৰ্জা খুলিছোঁ। আমি দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমি ওলাইছোঁ, আৰু আমাৰ যাত্ৰা অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি অফ ষ্টাডিজলৈ আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ নিশ্চয়কৈ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে যে দূৰদৰ্শনৰ সমীপত ইতিমধ্যে এখন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছে। আমি এই পথেদিয়ে আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি বাইপাছ, যিটো আমাৰ খনিকৰ বাইপাছ আছে, আমি সেইপিনে ওলাই আমি সেই ৰাস্তাইদি আমি পথেদি আমি আমাৰ যাত্ৰা কৰি যাম। আপোনালোকক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে সচৰাচৰত কিমান সময় লাগিছে। আমি এতিয়া প্ৰায় 5:30 হৈ গৈছে। আমি 5:30 বাজি যোৱাৰ পিছতে আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু তালৈ কিমান সময় লাগিব আমি এইটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আজিৰ যাত্ৰাৰ আন এটা আমাৰ লক্ষ্য হৈছে, আজি অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি অফ ষ্টাডিজত তাত কাৰ্গিল বিজয় দিৱস তাত উদযাপন কৰিছে। খুব আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে তাত আয়োজন অনুষ্ঠিত কৰিছে, আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ লগতে মাননীয় ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ লগতে তাত উপ মুখ্যমন্ত্ৰীকে কৰি বিভিন্ন উচ্চস্তৰীয় লোক তাত উপস্থিত থাকিব। আমি এই আপাহতে আমি তেখেতসকলৰ অনুষ্ঠানটো দেখুওৱাৰ লগতে আমি অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি অফ ষ্টাডিজৰ বাকী পৰিৱেশটো আপোনালোকক আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি জনাত অসমৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে তাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে, আৰু অসম তথা উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে। NH-15 যিটো আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱে 15, আমি সেই ৰাস্তাতে বৰ্তমান এই ৰাস্তাটো আমি আৰোহণ কৰিছোঁ, আৰু সন্মুখত দেখা পাইছোঁ প্ৰভু জগন্নাথ মন্দিৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰি আমি আমাৰ যাত্ৰা কৰি যাম নামচাইলৈ। NH-15 এই NH-15ৰ পথেদি আমি গৈ আমি নামচাইলৈ যদি যাওঁ
তেতিয়াহ'লে 2 ঘণ্টা 22 মিনিট গুগলত দেখুৱাইছে। সঁচাৰ্থত কিমান সময় লাগিব, কাৰণ আমি অলপ ৰ'বও লাগিব, অকণমান জিৰণি ল'ব লাগিব মাজ ৰাস্তাত। গতিকে মানে জিৰণি লৈ আমি আমাৰ যাত্ৰা কৰিলে কিমান সময় লাগে এইটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনাৰ ডিৰাক গেটত তাত আমাৰ ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট পাছো বনাব লাগে, সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া আমি প্ৰভু জগন্নাথ মন্দিৰ খনিকৰত অৱস্থিত প্ৰভু জগন্নাথ মন্দিৰৰ আমি আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আশীৰ্বাদ লৈ আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি 5:30 বজাত আমি দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আমি খনিকৰ যিটো বাইপাছ আমি কওঁ, সেইটো নামেৰে সেই পথটি আমি নামাকৰণ কৰোঁ, ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহে সেই বুলিয়ে কয়। সেই পথেদি NH-15 বাইপাছেদি আহি NH-15 দি আহি আমি বৰ্তমান তিনিচুকীয়াত উঠিছোঁহি। তিনিচুকীয়াৰ যিটো বাইপাছ, এইটো বাইপাছে আমি যাম নামচাইলৈ। এই বাইপাছত আমি ইতিমধ্যে উঠিছোঁ আৰু সময় আমাৰ এতিয়া যাত্ৰা কৰিছিলোঁ তাৰ পৰা এইখিনি সময় লাগিছে আমাৰ প্ৰায় 40 মিনিট। এই 40 মিনিট সময়ৰ ভিতৰত আমি আছোঁ তিনিচুকীয়াৰ যিটো বাইপাছ যিটো ৰাস্তা, আমি সেই পথেদি আমি উঠিছোঁ আৰু আমি আমাৰ যাত্ৰা কৰি আছোঁ। আমি ইতিমধ্যে সেই আমাৰ যাত্ৰা পথতে কাকপথাৰ আমি নগৰ সোমাইছোঁ। এই আপোনালোকে দেখিছে পুৱাৰ ভাগত কিছু লোক বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে, বহুতো গাড়ী দেখা পাইছোঁ ৰাস্তাত, হয়তো অৰুণাচললৈ গৈ আছে, কাৰণ এতিয়া গ্ৰীষ্মকালীন এতিয়া বন্ধ চলি আছে। বন্ধৰ সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অভিভাৱকসকলৰ সৈতে বিভিন্ন ঠাইত বিশেষকৈ নামচাইলৈ যাত্ৰা কৰিছে, কাৰণ নামচাইত তাত এনেকুৱা কিছুমান ঠাই আছে য'ত গৰমত মানে তাত পানীত ল'ৰা ছোৱালীসকলে স্নান কৰিব পাৰে। গতিকে এই গ্ৰীষ্ম বন্ধত এইবাৰ বিশেষকৈ নামচাইলৈ বহু লোকৰ যাত্ৰা হোৱা বা নামচাইত পৰ্যটনৰ বিপুল লোকৰ সমাগম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি কাকপথাৰ টাউনো আমি পাৰ কৰি গৈছোঁ। এতিয়া আমি ডিৰাক গেট অভিমুখে আমি আমাৰ যাত্ৰা কৰি আছোঁ। আমি 5:30 বজাত দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া 7:15 গৈছে। 7:15 আমি কিন্তু আহি ডিৰাক গেট পাইছোঁহি, অৰ্থাৎ প্ৰায় 1 ঘণ্টা 45 মিনিটত 5:30 পৰা 6:30, 7:15, 1 ঘণ্টা 45 মিনিটত আমি ডিৰাক গেট পাইছোঁহি। ইয়াতে আপোনাৰ এই চেক গেট এখন আছে। এই চেক গেটত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পাছ ল'ব লাগে, ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট ল'ব লাগিব। আৰু ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট ল'বলৈ কাৰণে সকলোকে আবেদনত আপোনালোকে নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লৈ নিব, আধাৰ কাৰ্ড লাগিব। আৰু ইয়াতে এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে। সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি 50 টকা এটা জমা কৰিব লাগে। সেই 50 টকা এটা ফিজ দিব লাগে, এটা মাচুল দিব লাগে। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ এইখন পাছ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চেক গেটত কাগজখন যেতিয়া পাৰ্মিশ্যনটো দিব, ইয়াত কাগজখন দেখালে আপোনালোকক সোমাবলৈ দিব। গতিকে আজি দেখিছোঁ আমি পুৱাৰ ভাগতে, এতিয়া 7:15 হৈছে, কিন্তু অসংখ্য গাড়ী আহিছে। মানে নামচাই মই কৈছিলোঁ অথনি আৰম্ভণিতে যে নামচাই এতিয়া পৰ্যটনস্থলীলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। এই গ্ৰীষ্ম বন্ধত ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক লোক অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু ঠাইৰ পৰা ইয়াত আহিছে। নামচাইত ইয়াত ধুনীয়া মানে জলকেলি, ইয়াত পানীৰ লগত যথেষ্ট ইয়াত ধুনীয়া বহুত দিনত মানুহবিলাকে খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত স্নান কৰিব পাৰে। গতিকে ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠাৰ কাৰণে ইয়াত আজিৰ তাৰিখত, আজিৰ অৱস্থাত নামচাইত কিন্তু পৰ্যটনৰ বিকাশ যথেষ্ট হ'বলৈ ধৰিছে। বহুকেইখন খুব আগশাৰীৰ ৰিজৰ্ট ইয়াত গঢ় লৈ উঠিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক ইয়াত ভিৰ কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আমি কৈছোঁ যে অকল নামচাইত এই পৰ্যটনস্থলীৰ লগতে ইয়াত উচ্চ শিক্ষাৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান ইয়াত ইতিমধ্যে গঢ় লৈ উঠিছে। আৰু অৰুণাচলৰ এই প্ৰান্তৰ লগতে আপোনাৰ কেইবাখনো জিলা ইয়াত সাঙুৰি এই প্ৰান্তৰ লগতে আমাৰ অসমৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি অফ ষ্টাডিজত তাত আহি অধ্যয়ন কৰে উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে। আমি তালৈ যাত্ৰা কৰি আছোঁ। আমি ইতিমধ্যে ইয়াত আমি যিহেতু দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ পৰা আহিছোঁ, আমাৰ অনুমতি আছিল কাৰণে আমি কোনো পাছ নোলোৱাকৈ আমি সোমাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। কিন্তু যিসকল এনেই সাধাৰণ লোক আহে, সাধাৰণ লোকসকলে কিন্তু এনেকৈ ইয়াত ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড দিব লাগিব। যি ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপুনি অনুমতি ল'লে 50 টকা মাচুল জমা দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে এনেকৈ ইয়ালৈ সোমাব পাৰিব।
আমি অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি অফ ষ্টাডিজ নামচাইত আমি আহি উপস্থিত হ'লোহি। মই কৈছিলোঁ 7:15 আমি ডিৰাক গেটত আছিলোঁ। আমাৰ ডিৰাক গেটত আমি তাৰ ছিকিউৰিটি অফিচাৰৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, মত বিনিময় কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত আমাক তাৰ পৰা আহিবলৈ আমাক অনুমতি দিছিলে, যিহেতু আমাক ইতিমধ্যে আগতীয়াকৈ যোগাযোগ কৰা হৈছিলে চৰকাৰী বাহনভাৱে। আৰু তাৰ উপৰিও তাত অলপ দেৰি থকাৰ পিছত আমি প্ৰায় 15 মিনিট থকাৰ পিছত এনেও 15 মিনিট সময় লাগে আচলতে যিসকল পৰ্যটক নামচাই হওক বা তেজুলৈ যাবলৈ আহে, এই প্ৰান্ত বা পৰশুৰাম কুণ্ডলৈ যাবলৈ আহে, তেওঁলোকে মানে তাত পাছ বনাবই লাগিব, ইনাৰেল পাৰ্মিট, এদিনৰ কাৰণে বা কেইদিনৰ কাৰণে হওক, সেইটো তাত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে। গতিকে তাত কৰি 15 মিনিট সময়ৰ ভিতৰত আপুনি তাৰপৰা ওলাব পাৰিব। আৰু বৰ্তমান মই এতিয়া সময় চাইছোঁ, ইয়াত 8টা বাজিছে। গতিকে আপোনাৰ 5:30 আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু 6:30, 7:30, 2.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি চাহ আপোনাৰ ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি আমি ইতিমধ্যে ইয়াত সুন্দৰভাৱে পাইছোঁ। বতৰ কিছু এতিয়া অলপ ডাৱৰীয়া হৈছে, চিপ অলপ বৰষুণ পৰিছে যদিও আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু আজি ইয়াত অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি অফ ষ্টাডিজত আজি এটা খুব ডাঙৰ আয়োজন, কাৰ্গিল বিজয় দিৱস। ইয়াত 26 সংখ্যক কাৰ্গিল বিজয় দিৱস ইয়াত উদযাপন কৰা হৈছে। এটা বিশাল আয়োজনৰ মাজেৰে ইয়াত আজি এই অনুষ্ঠানটো উদযাপিত হ'ব। আৰু লগতে আমি বিশেষভাৱে অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি অফ ষ্টাডিজ এই পৰিৱেশটো ইয়াত কেনেকৈ এটা পৰিৱেশ ইয়াত বিৰাজ কৰিছে, ক'ৰ প্ৰান্তৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল আহিছে, শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে, আমি কিছু জানিম, মত বিনিময় কৰিম। আমি অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি অফ ষ্টাডিজৰ পৰা আমাৰ গন্তব্যস্থান 26 সংখ্যক কাৰ্গিল বিজয় দিৱস উদযাপন হ'বলগীয়া মূল থলী নামচাইৰ মাল্টিপাৰ্পাছ হলত গৈ আমি উপস্থিত হওঁ। কাৰ্গিল যুদ্ধত প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰি পুৱা প্ৰথমেই শ্বহীদ তৰ্পণ অনুষ্ঠানটি ৰূপায়িত কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানটিত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল KT পাৰনায়ক, PVSM, UYSM, YSM ৰিটায়াৰ্ড, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ চনা মেন, নামচাইৰ বিধায়ক, নামচাই জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক, অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি অফ ষ্টাডিজৰ চেয়াৰমেন, ভাইচ চেঞ্চেলৰ, প্ৰ' চেঞ্চেলৰ, আছাম ৰাইফলছৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ লগতে কাৰ্গিল যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰা বীৰ সৈনিকে অংশগ্ৰহণ কৰে। শ্বহীদ তৰ্পণৰ পাছতেই মূল কাৰ্যসূচী বহুমুখী উপযোগিতা ভৱনৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতেৰে আৰম্ভ কৰা হয়। ইয়াৰ পাছতেই অতিথিসকলক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে তেখেতসকলৰ দ্বাৰা বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয়।
ইয়াৰ পাছতেই আৰম্ভণি ভাষণ অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি অফ ষ্টাডিজৰ উপাচাৰ্য প্ৰফেচৰ অজয় ঝাই প্ৰদান কৰে। The victory, the Kargil Vijay Divas, which exactly 26 years ago, our incredible armed forces, they had won against all possible odds. আৰম্ভণি ভাষণৰ অন্তত আমন্ত্ৰিত বিশিষ্ট অতিথিসকলক অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি অফ ষ্টাডিজৰ চেয়াৰমেন ডক্টৰ অশ্বিনী লোচন আৰু ভাইচ চেঞ্চেলৰ প্ৰফেচৰ অজয় ঝাই সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। দলীয় নৃত্যৰ পাছতেই অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি অফ ষ্টাডিজৰ চেয়াৰমেন ডক্টৰ অশ্বিনী লোচনে ভাষণ প্ৰদান কৰে। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें हमने देखा कि हमारी बर्फीली चोटी पहाड़ियों को जैसे ही हमारे चरवाहे वहां से आए, हमारे पड़ोसी ने उसे चुपचाप जाके कैप्चर कर लिया। हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। उन चोटियों पर जहां पर वो विश्वासघाती लोग जाकर बैठ गए थे, उन ऊंची चोटियों से चलती हुई गोली को अपने सीने पर लेकर हमारे जवान आगे बढ़े और जो हमारा था उसे उनसे उन्होंने वापस लिया। কাৰ্গিল যুদ্ধৰ চাক্ষুষ প্ৰবীণ অভিজ্ঞ সৈনিক নায়ক দিগেন্দ্ৰ সিং MVC SM সন্মান প্ৰাপকে এক অতি উজ্জীৱিত ভাষণ প্ৰদান কৰি শত্ৰুপক্ষক তেখেতে কিদৰে আঘাত কৰি কাৰ্গিলত ভাৰতীয় বিজয় ধ্বজা তেখেতেই প্ৰথম উৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল সেই বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে অৱগত কৰে। आजादी के रंग में रंग दे रहे हिंदुस्तान दुनिया वाले, आजादी के रंग में रंग दे रहे हिंदुस्तान दुनिया वाले, बुरी गुलामी इस दुनिया में इसे कंगाली अच्छी हो, कब सूरत बद चलन नार से काली स्त्री अच्छी हो, अरे जिसका घर घर से होता रे मान दुनिया वाले, आजादी के रंग में रंग दे हिंदुस्तान दुनिया वाले। आपको मालूम है ये 190 साल के लगभग अंग्रेजों ने हमारे देश पे राज किया था, तो कितने आदमी फांसी टूटे थे मालूम है आपको? 8,32,400 ऑन रिकॉर्ड अंग्रेजों ने फांसी दिए थे। कमांडर हेडक्वार्टर 25 सेक्टर आसन राफेल्सर ब्रिगेडियर सरबजीत सिंहे भाषण प्रदान करे। जो हमारे बीच में आज एक्चुअल हीरोज आए हुए हैं, हम लोग जब से हमारी ट्रेनिंग शुरू होती है, व्हेन वी गो टू NDA 17-18 साल से जब से हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करी है और जब से हमने ये यूनिफॉर्म पहनी है, हमारा एक ही सपना और एक ही ड्रीम होता है कि हमें भगवान ऐसा मौका दे जो इन दोनों को मिला और इन दोनों ने वो कर दिखाया जो वी ओनली ड्रीम ऑफ। ইয়াৰ পাছতেই অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল অৱসৰপ্ৰাপ্ত লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল KT পাৰ্নায়কে ভাষণ প্ৰদান কৰে। ये जो छोटी डॉक्यूमेंट्री आपने देखी, ये हमने कई साल पहले इन्फेंट्री डायरेक्टरेट में बनाई थी और मैं समझता हूँ कि हालांकि ये इन्फेंट्री की एक कहानी है, लेकिन ये पूरे ही
हिंद के फौज की निशानी है। तो हिंद फौज के वीर हम काल के भी काल हैं, कूदते हैं युद्ध में तो हम करते भूमि लाल हैं। जहाँ जहाँ गए हम छाप वहीं छोड़ दी, मिसाल वीरता की हिंद की फौज ने तोड़ दी। रखते सिर हथेली पर चलते सिंह चाल हैं, आंधी है तूफान है प्रचंड हम भूचाल हैं। हिंद की फौज हम काल के भी काल हैं। ছাব্বিছ সংখ্যক কাৰ্গিল বিজয় দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি উক্ত দিনাই মাননীয় ৰাজ্যপাল মহোদয়ে অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি অফ ষ্টাডিজৰ ছেকেণ্ড ফেজ অৱ দ্য কৃষ্ণ কুমাৰী ট্ৰাইবেল গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ শুভ উদ্বোধন কৰে। ইয়াৰ পাছতে তেখেতে বিশ্ববিদ্যালয়খনিৰ নিৰ্বাচিত কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লেপটপ প্ৰদান কৰে। In today's world, education is the most important thing which gets you everywhere. There is an old saying, Swadeshe पूछते राजा, विद्वान सर्वत्र पूछते. So those who are educated, they are respected everywhere and anywhere. So it is your turn now to be a part of this system, and by educating yourself, you will bring good name to this institution, you will bring a good name to your parents, and of course to your state. So as a part of this award ceremony, I want to congratulate all the students who have excelled in education and they have been presented with the laptops. Compliment the professors of the university who are indulging in teaching and grooming these children, because it's important to groom the children in those three issues that I have been speaking very widely. You have to be educated, disciplined and motivated to become a good leader. So I am sure that your grooming in this institution will help you to become a good citizen, and a good citizen will help you to become a good leader. So my best wishes are with all these students, and my compliments once again to the management of Arunachal Pradesh University and the entire lot of professors and the chancellors who have organized this whole thing, and they are preparing you for higher studies in the best possible way. Thank you very much. Jai Arunachal. Jai Hind. অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামচাইত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা এক উচ্চ উন্নত শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি অফ ষ্টাডিজত আমি ইতিমধ্যে আহি ইয়াত সোমাইছোঁ, আৰু এটা খুব সুন্দৰ নান্দনিক পৰিৱেশৰ মাজত আমি ইয়াত বিভিন্ন প্ৰান্তত এই ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ বুজ ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু আজি এটা খুব ঐতিহ্যমণ্ডিত দিন, এটা খুব ভাল দিন, অস্পেচিয়াছ দিন বুলি যিটো কৈ আছোঁ, কাৰণ আজি ইয়াত নামচাইত আজি ইয়াত কাৰ্গিল বিজয় দিৱসৰ অনুষ্ঠান ইয়াত আয়োজিত হৈছে, য'ত নেকি আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাননীয় গভৰ্ণৰ তেখেতে আহিছিলে, ৰাজ্যপাল আহিছিলে ইয়াত। তেখেতে ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়ালৈও আহি গৈছে, আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিখনলৈ আহিছে, তাৰো কাৰ্যসূচী আমি লৈছোঁ। আৰু এই ইউনিভাৰ্চিটিখনত কি ক'ত কেনেধৰণৰ কামখিনি কৰি আছে, উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে কি কি ব্যৱস্থা লৈছে, এই বিষয়ে জানিবলৈ আমি বৰ্তমান এই ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ চেয়াৰমেন ডক্টৰ অশ্বিনী লোচনৰ ওচৰলৈ আমি আহিছোঁ। তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আমি ক'ব লাগিব যে নামচাইত আজিৰ তাৰিখত এই অৰুণাচল প্ৰদেশেই হওক, এই অসমেই হওক, নৰ্থ ইষ্টেই হওক, মানে এটা টুৰিষ্ট হাব হৈ গৈছে, কাৰণ টুৰিষ্টসকল ইয়াত খুব আহে। এই টুৰিষ্টৰ লগতে ইয়াত এটা ভাল শিক্ষানুষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিছে, শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান। অৰুণাচল যিটো আমি কৈছোঁ যে অৰুণাচল যিটো ষ্টাডিজ মানে ইউনিভাৰ্চিটি অফ যিটো ষ্টাডিজ ইয়াত হৈছে,
অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি অফ ষ্টাডিজ ইয়াত গঢ় লৈ উঠিছে আৰু এই বিষয়ে জানিবলৈ কাৰণে আমি বৰ্তমান ইয়াৰ চেয়াৰমেনৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছোঁ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है 26, तो इसी समय आप लोग का यूनिवर्सिटी के अंदर में भी आप लोग का कुछ कार्यक्रम रखा है, जैसे गर्ल्स स्कूल रखेंगे और लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो इसका बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कारगिल विजय दिवस को मनाना इसलिए आवश्यक है कि हमारे बच्चों को पता लगना चाहिए कि कारगिल में क्या हुआ था और किस तरीके से हमारे वीर सैनिकों ने हमारे देश की जो छीनी हुई ज़मीन थी उसे पाकिस्तान से रिक्लेम किया था। ये दुनिया के हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे लड़ी गई लड़ाई है, जो बिल्कुल बर्फीली हवाओं के बीच में लड़ी गई थी और इस लड़ाई में इस तरीके की प्रेसिडेंस बनी है कि आज ये वॉर जनरल्स में पढ़ाई जाती है सोल्जर्स को। तो आज हम लोग फॉर्चुनेट रहे, आसाम राइफल से भी बहुत बड़े बड़े लोग आए, साथ में हमारे ऑनरेबल गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक साहब वो आए, उन्होंने इस ओकेजन को ग्रेस किया और हम सब लोगों को आशीर्वाद दिया। इस ओकेजन पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश चाउना मैन सर आए, हमारे जो लोकल MLA हैं चाउ जिग्नू नामचुम जी, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। यहाँ पर हमारे IG साहब आए और बहुत सारे गणमान्य व्यक्तियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। स्पेशली मुझे अच्छा ये लगा कि हमारे जो बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उन्हें जानने का मौका मिला कि किस तरीके से हमारे सैनिकों ने इस युद्ध को जीता है। उस प्रोग्राम के एक्सटेंशन में यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले साल गवर्नर साहब ने हमारे गर्ल्स हॉस्टल फेज़ 3 का, जिसकी लगभग 200 कैपेसिटी है ट्विन शेयरिंग बेसिस पर, उस हॉस्टल का उन्होंने आज उद्घाटन किया। इसका पिछले साल उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था। 1 साल के अंदर हमने उसे कंप्लीट कर दिया। 1 साल और 2-3 महीने, क्योंकि अप्रैल के महीने में पिछले साल उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था, तो वो यहाँ पर आए। प्लस विश्वविद्यालय ने संकल्प लिया है इस साल हम लोग अपने 500 बच्चों को और एलुमनाई को, डिस्टिंग्विश एलुमनाई को, एलुमनाई एंड स्टूडेंट अपग्रेडेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 500 बच्चों को लैपटॉप वितरित करेंगे। इस लैपटॉप में ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम, ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होगा, जिससे वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी सब्सक्रिप्शंस को आसानी से पढ़ पाएंगे। इस तरीके के अभी तक हम 100 लैपटॉप बांट चुके हैं। अभी जैसे ही विश्वविद्यालय खुलेगा, क्योंकि नए बच्चे आने वाले हैं, तो इस साल हम लोग कम से कम 500 लैपटॉप का भी वितरण करेंगे। हमारे लिए बड़ा सौभाग्य था कि गवर्नर साहब आए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आए और उन्होंने अपने हाथों से लैपटॉप का वितरण किया। बच्चों को नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है इंटरनेट की, हमने पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस को वाईफाई इनेबल्ड बनाया है। तो अब बच्चे वो चाहे दिल्ली में पढ़ें, चाहे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में पढ़ें, उनको सेम शिक्षा मिलेगी, सेम स्तर की शिक्षा मिलेगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। देखिए, मैं वर्ल्ड एजुकेशन मिशन को रिप्रेजेंट करता हूँ और हमारा मोटो है अंत्योदयात् सर्वोदयम्। अंत्योदय में हम लोग समाज के आखिरी व्यक्ति को सबल बनाने में विश्वास रखते हैं और जब हम समाज के हमेशा आखिरी व्यक्ति को पकड़ के सबल बनाएंगे तो धीरे धीरे हमारा समाज प्रॉस्पेरस हो जाएगा, हमारा समाज सक्षम हो जाएगा। इसी उद्देश्य के हिसाब से नामसाई का चयन 2012 में किया गया था। हमारा चयन सही था, वो इससे पता लगता है कि नीति आयोग ने सन 2017 में नामसाई को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया। तो 2012 में जब यहाँ पर विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प किया गया तो यहाँ पर हम लोगों को लोकल लोगों से भारी समर्थन मिला। वो लोग ये समझते थे कि शिक्षा के आने से इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। आज विश्वविद्यालय के पास लगभग 85 एकड़ ज़मीन है, उसमें से एक भी इंच ज़मीन विश्वविद्यालय को खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसे यहाँ पर लोकल लोगों ने दिया है।
प्राइमरली हमारे पास 3 डोनर हैं जिन्होंने हमें लैंड डोनेट करी। एक हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चावना मैन सर ने, दूसरे हमारे लोकल एमएलए, जब उन्होंने लैंड डोनेट करी थी उस समय वो एमएलए नहीं थे, युवा छात्र नेता थे, चाउ जिग्नू नामचूम जी, और तीसरे हमारे एक डोनर हैं जो यहाँ के गांव बूढ़ा रह चुके हैं, चाउ चंद्रा मानसाई जी। इस लैंड का हम लोगों ने सदुपयोग किया और इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया। आज की डेट में इस विश्वविद्यालय में 9 संकाय चल रहे हैं, जैसे फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस, फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज़, फैकल्टी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, फैकल्टी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल स्टडीज़, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। इस विश्वविद्यालय में शुरू में यहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोगों ने सभी फैकल्टी मेंबर्स के लिए लगभग 150 आवासों का निर्माण किया है, जिससे वो आकर उन आवासों में रह सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे हॉस्टल बनाए हुए हैं। हमारा एक बॉयज़ हॉस्टल यहाँ से थोड़ी दूरी पर है और एक 400 कैपेसिटी का गर्ल्स हॉस्टल है, जिसका तीसरा फेज़ आज ऑनरेबल गवर्नर के द्वारा जिसका उद्घाटन किया गया है। विश्वविद्यालय में आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट लगा हुआ है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं की जा रही है और विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। उसका नतीजा क्या है कि हमारे पास अरुणाचल प्रदेश में अन्य राज्यों से भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे कई लोग हमें बोलते हैं कि हमने अरुणाचल में रिवर्स माइग्रेशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया है, क्योंकि पहले कम से कम यहाँ लोग पढ़ने तो नहीं आते थे, पर्यटन के लिए आते थे, लेकिन पढ़ने कोई नहीं आता था। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे तो विश्वविद्यालय का एक बड़ा हिस्सा आसाम से भी यहाँ पर आता है। साथ साथ जब ये विश्वविद्यालय बना तो विश्वविद्यालय ने यहाँ के लोगों के जीवन पर भी बड़ा असर डाला। पहले नामसाई को अगर आप बहुत पुराना जानते हैं, 2012 के आसपास यहाँ पर रोजगार के साधनों की कमी थी, यहाँ पर्यटन की संभावनाएं अपार थी, लेकिन पर्यटन नहीं था। उन सब चीज़ों में जब विश्वविद्यालय खुला तो विश्वविद्यालय के खुलने से क्या हुआ कि यहाँ पर विद्यार्थियों को रखने के लिए जगह की कमी महसूस हुई। यूनिवर्सिटी की भी छात्रावास बनाने की एक कैपेसिटी है, एक लिमिटेशन होती है, तो उस लिमिटेशन में वो उन लोगों के लिए एक फ़ायदेमंद ऑप्शन रहा। आज नामसाई में आप देखेंगे तो 200 से ज़्यादा पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन बन गए हमारे हॉस्टल के अलावा, जिसमें बच्चे जाकर रहते हैं और वो बच्चे अपना मंथली खर्चा जो लैंडलॉर्ड है उसे देते हैं, वो उन्हें खाना बना के खिलाते हैं, तो उनके पास काम मिला और बच्चों को रहने के लिए घर मिला। इन सभी छात्रावासों से हम संपर्क करके ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ पर सुरक्षित रहें, बाहर के छात्रावासों में भी। प्लस यहाँ पर रिसोर्ट डेवलपमेंट का कार्यक्रम हो गया। जब यहाँ इतने लोग आने लगे तो रिसोर्ट डेवलपमेंट में हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने भी अपने रिसोर्ट खोले हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं अरुणाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति लैंड की उपलब्धता भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा है। और नामसाई की जो भूमि है, इसमें जहाँ आदमी के पास लैंड है उसमें कोई छोटा या बड़ा रिवर स्ट्रीम ज़रूर निकल रहा होता है, तो उन लोगों को मौका मिला, हम लोगों ने भी थोड़ा उनके साथ इंटरेस्ट लिया और आप यहाँ देखिए कि एक से एक अच्छा रिसोर्ट है। आज सैटरडे और संडे को आप यहाँ आते हैं तो यहाँ घुसने के लिए शहर में वेटिंग टाइम कई बार घंटों में हो जाता है, तो इससे बड़ा गुणवत्तात्मक फ़र्क पड़ा। ये जो जगह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 2017 में भारत सरकार द्वारा, नीति आयोग द्वारा घोषित की गई थी, आज 2025 में ये शुरू के 11 जिलों में पहुंच चुकी है, 197 में से। पहले इसका नंबर 197 था, आज 11वां नंबर है, और अब अगले साल देखेंगे तो ये शुरू के 10 डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाई दे जाएगा। तो एक विश्वविद्यालय जो प्रोजेक्ट है, वो विश्वविद्यालय प्रोजेक्ट हमेशा विद्यार्थियों के लिए खोला जाता है। हमारे विश्वविद्यालय में हर प्रकार का विद्यार्थी आता है, और यदि वंचित वर्ग का विद्यार्थी आ रहा है तो विश्वविद्यालय उसके लिए स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है। विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती है। हम लोग स्किल डेवलपमेंट के भी प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर हमारे फैकल्टी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल स्टडीज़ में देखेंगे, उन्हें फैशन डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग दी जाती है, बैम्बू क्राफ्ट की ट्रेनिंग दी जाती है, हनी बी कीपिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग दी जाती है।
एक हम लोगों ने पर्यावरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम किया है। हमने इस क्षेत्र में महोगनी प्लांटेशन को स्टार्ट किया। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे वृक्ष हैं जो टिम्बर वृक्ष होते हैं, लेकिन जब टिम्बर वृक्ष को मैं भूमि पर लगाता हूं तो भूमि को अनुपजाऊ बना देता है, उसकी उर्वरकता को ख़त्म कर देता है। ये महोगनी का अकेला ऐसा टिम्बर प्लांट है जो शीतलता भी रखता है, भूमि को उपजाऊ बना रहने देता है और टिम्बर भी चलता है। अब चूंकि यहाँ पर आसपास के एरिया में डेवलपमेंट के कारण डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी भी होने लगी है, तो लोकल फार्मर्स को संपर्क करके हम लोगों ने उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट महोगनी के पौधे भी वितरित किए। आप कैंपस में देखेंगे तो कैंपस में आने के बाद हमने एक भी पेड़ को काटा नहीं है। आप ग्रीन एरिया गूगल सैटेलाइट से भी देखेंगे तो आपको ग्रीन एरिया हर साल यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो विश्वविद्यालय का जो आप एम और ऑब्जेक्टिव है उसमें पर्यावरण भी एक मुख्य भागीदार है। हमें यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण भी करना है। और जहाँ तक बात बच्चों की है तो हमारे पास आसाम और अरुणाचल में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब पे हमारे पास आउट विद्यार्थी कार्यरत भी हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पर, मतलब डायरेक्टर लेवल तक वो पहुँच चुके हैं। इस तरीके के भी हमारे विद्यार्थी हैं जो विश्वविद्यालय को आते हैं और समय समय पर हमें सहयोग भी करते हैं। इतना कम समय के अंदर आपका विश्वविद्यालय जो अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ वो मोमेंट वो पिकअप ले लिया है, मुझे लगता है, ये फील कर रहा हूँ यहाँ पे आने के बाद में। तो इन द कमिंग डेज जैसे यहाँ पे जब टूरिज्म स्पॉट आपने खुद ही कहा कि नाम से आगे में इतना जाना पहचाना नहीं था, आज कुछ सालों से यहाँ पे इतना टूरिज्म भी डेवलप किया है। तो आज का तारीख में जो हमने देखा कि यहाँ भी डेवलपिंग सो फास्ट, जो यूनिवर्सिटी स्पीकिंग अप, सो इन द कमिंग डेज आपको कैसा कहाँ दिख रहा है आपको यूनिवर्सिटी को भी कोई स्टेज? देखिए, निश्चित रूप से एक विश्वविद्यालय का हमेशा सपना होता है कि वो इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बने। हम लोगों का भी सपना है अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बने। ये यूनिवर्सिटी भारतवर्ष का सबसे दूर दराज पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय है। आज भारतवर्ष की सबसे पहली यूनिवर्सिटी जिसे सूर्य देवता के दर्शन होते हैं वो अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ है। तो इस विश्वविद्यालय को हमारा खोलने का जो उद्देश्य है वो यहाँ के बच्चों की मदद करना, यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाना है। और ये विश्व शिक्षा मिशन का, विश्व शिक्षा अभियान का एक प्रोजेक्ट है। हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट आसाम में भी कर रहे हैं। वहाँ पे भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की ब्लेसिंग से, उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने एक कौशल विकास विश्वविद्यालय का निर्माण करने का संकल्प लिया है, एडटेक स्किल्स यूनिवर्सिटी के नाम से। ये तिनसुकिया में गेला पोखरी क्षेत्र में खोला जाएगा और हमें ये कार्य दिया गया है कि उसे गेला पोखरी क्षेत्र में खोलने के बाद उस विश्वविद्यालय को भी हमें डेवलप करना है और उस क्षेत्र का भी विकास करना है, जिससे लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न हो और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के साधन बने। और हमारी जो पूरी टीम है विश्व शिक्षा अभियान की, वो इस प्रोसेस में लगी हुई है, दिन रात लगी हुई है। हमारे पास इस तरीके के काम करने के लोग हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़कर इसी को अपना मिशन बना लिया है। आप सब लोगों का सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग अरुणाचल प्रदेश, आसाम और संपूर्ण पूर्वोत्तर को मॉडल स्टेट्स की तरह डेवलप करेंगे। ये हमारे राष्ट्र में एक ऐसा नया डेवलपमेंट का इरा लाएंगे जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, एनवायरनमेंट भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा, लाइफ भी होगी और सब लोग प्रसन्नता के साथ यहाँ रह पाएंगे। আমি অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি অফ ষ্টাডিজৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন বিভাগসমূহ আমি চাইছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু তেনে এটি অতি সুন্দৰ এটা খুব পৰিপাটিকৈ ৰখা এটা বিভাগ আমি ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ আমি আহিছোঁ, নাৰ্ছিং বিভাগ। এই নাৰ্ছিং বিভাগৰ যিগৰাকী প্ৰিন্সিপাল অধ্যক্ষা, তেখেতৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছোঁ। তেখেত এই নাৰ্ছিং বিভাগৰ অধ্যক্ষা হোমেশ্বৰী, তেখেতক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই অনুষ্ঠানটিলৈ। মেডাম, হাউ লং ইউ হেভ বিন হিয়াৰ? It's to be 2 years here. And what I'm the, you are the principal of yes, principal of nursing department from Arunachal University of Studies. So how many students come to this university? actually we are having a sitting capacity. We are having 2 programs है यहाँ पे,
तो एक बीएससी का नर्सिंग प्रोग्राम है, जीएनएम का भी प्रोग्राम है। तो बीएससी में हम लोग का अभी 50 सीट्स कैपेसिटी है ईयरली का, एंड जीएनएम का 60 सीट्स कैपेसिटी है। एंड अभी जो है बीएससी का तो वी आर हैविंग दी 8 सेमेस्टर्स, 4 years कोर्स है। जीएनएम का 3 years कोर्स वी आर हैविंग सर। I have seen that there is a so nice, beautifully did nutrition lab. So what about the nutrition lab? So we are having all equipped nutrition lab. We are having fundamental labs, medical surgical labs, OBG labs, pediatric labs. All are very well equipped, and even the infrastructure that we have, it's to the state of the art. जितना भी हम लोग को the management providers well equipped everything. So even the classrooms, we are having the smart classrooms. Every classroom is fixed with projectors. सो इन ये आपका न्यूट्रिशन लैब में जितना भी हम लोग सब्जेक्ट न्यूट्रिशन का हम लोग का सब्जेक्ट होते हैं, तो वो सब प्रैक्टिकल्स में भी हम लोग सिखाया जाता है। फॉर दैट वी आर हैविंग ऑल दिस स्ट्रक्चर्स। आप अगर आप फॉलो करेंगे तो वी कैन शो दैट वन टू दी ऑडियंस टू सर। We have seen. Yes sir. And I have seen the faculty of medical science. Yes sir. So in fact sir actually हमारे यहाँ पे अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ में वी आर हैविंग प्रोग्राम्स एट द फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस। अभी हमने नर्सिंग प्रोग्राम भी बोला, उसमें 2 कोर्सेज चल रहे, बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम एंड जीएनएम का चल रहे। एंड देन वी आर हैविंग द फार्मेसी ऑल्सो। फार्मेसी में आपको आपका बी फार्म मिल जाएंगे। दोज कोर्सेज आर ऑल्सो रनिंग आउट देयर सर। एंड वी आर हैविंग द कोर्स ऑफ बीपीटी का भी कोर्स चला है, बैचलर ऑफ दिस वन आपका फिजियोथेरेपी का चल रहा है सर। Physiotherapy भी है? Yes sir, yes sir. So nice. So the students come from Arunachal Pradesh or स्टूडेंट्स तो अभी वी कैन से दैट हमारा तो बहुत सारे स्टेट से, मतलब मणिपुर से भी आते हैं, अरुणाचल का भी है, असम का भी है। मैनी ऑफ देम कम ओवर हियर, दे प्रीफर अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़। working here as a principal of this department. Yes, sir. How do you feel? How do you feel? Actually, I'm much privileged to work here as because जितना भी हम लोग का मैनेजमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर, whatever requirements we ask, they provide us. ये है कि even the students are also very much motivated, इतना एक्टिव होते हैं, not only academic excellence, पूरा आपका social activities या फिर co-curricular activities हो, excited. So I'm much privileged to be here, sir. Even though I belong to the state of Manipur, I feel like I'm staying here only, sir. Our concern is Yes, sister. yes sir, that's only sir. I feel homely over here. बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पे वो नहीं है कि दूसरा स्टेट से आ रहे हैं आपको भेदभाव हो रहा है, अच्छे से हम लोग का यहाँ पे होता है। एंड देन वी टेक केयर ऑफ द स्टूडेंट्स, लाइक कि हमारा ही अपना बच्चा है समझ के, वैसे ही हम लोग केयर करते हैं। और हमारा भी हॉस्टल्स भी वी प्रोवाइड देम वेल इक्विप, दिस वन हॉस्टल भी है, तो वही है सर। तो अगर कोई आना चाहते वेलकम है, एक बार एक्सपीरियंस कीजिए। मैं भी कहूँगा, মই কৈছোঁ যে ইমান ধুনীয়া এটা ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত আহিলে আচলতে গম পাব। One who comes here, one who sees here, one who experiences here while coming and seeing all this, মই ভাবোঁ they will feel to join this university. নান্দনিক পৰিৱেশৰ মাজত আমি বৰ্তমান ভ্ৰমণ কৰি আছোঁ অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি অফ ষ্টাডিজৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত। বৰ্তমান আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁ এই ইউনিভাৰ্চিটিৰে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত, আৰু আমি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ প্ৰিন্সিপাল প্ৰফেচাৰ ইনু চাম্বিয়াল, তেখেতৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব লৈছোঁ। নমস্তে মেডাম, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल है, you are heading the department. So, what is your feeling? What will you say about your department and this university? I believe that Department of Education is that education which shaped the future of the nation, and the Department of Education is very important in the country. And in my department, we cater different courses of the teacher education program like B.Ed, D.L.Ed, then M.Ed, MA education. Means all the levels of the education teachers have been prepared over here. So I just believe that Arunachal University of Studies is that university in the vicinity of this area which caters the need of the teacher education program, and it includes all the teacher education programs which should be there in one university.
Talking about the students, students of Arunachal Pradesh comes and join this university or some from nearby states. Yes, students of Arunachal Pradesh definitely join over here. We having the maximum, otherwise maximum we having from Assam, but right now as we are promoting, so more students are coming from Arunachal, the many remote areas of the Arunachal Pradesh. Let me ask you one more thing. You see, this is hardly 12 years. Yes. Within such a short span of time. Yes. Because this is university, it is a university, it's not a school or a college. Yes, exactly. So university, and that too in Namsai. this is the first from this eastern part, Yes. and last from that Delhi north part, The western part. Yes. So how do you foresee the future of this university as of today, speaking about the today's scenario? As per the today's scenario, because as you all know that in the nation right now we have proposed that NEP 2020. So in my university, in all the departments, in fact in my department itself, we have involved NEP 2020 in our curriculums. So that's what I believe, that students need an upgraded curriculum for the future. That's why many of the students from the Arunachal, they come and join us, and even in fact they get placed also in many government colleges, government schools. Right now one of our students from B.Ed, she have got placed in teacher education college in Digboi. Moreover, one of our students, she just got selected in the Assam IAS services, Assam PCS services, sorry. So I believe that we have to go long way to achieve more, and we think that with maintaining and upgrading ourselves, we can maintain the quality of education in this eastern part of the Arunachal Pradesh. Arunachal University of Studies অধ্যয়নৰত এগৰাকী ছাত্ৰীক আমি বৰ্তমানে লগ পাইছোঁ আৰু তেখেতৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব লৈছোঁ। তেখেত নামচাই অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি অফ ষ্টাডিজত তেখেতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে। তোমাৰ নাম জনাবা? তামান্না হুছেইন। ঘৰ ক'ত? ঘৰ শিৱসাগৰ অসম। তুমি শিৱসাগৰৰ পৰা তুমি নামচাইলৈ পঢ়িবলৈ আহিলা, কি পঢ়িছা? BSc নাৰ্ছিং। BSc নাৰ্ছিং পঢ়িছা? হয়। অসমত বা ডিব্ৰুগড়ত BSc নাৰ্ছিং আছে? আছে হয়। আৰু অন্য ঠাইতো আছে অসমত? হয়। তাত নপঢ়ি তুমি ইয়ালৈ আহিলা, নামচাইলৈ অলপ দূৰ হৈছে। হয়। কি ভাবি আহিলে ইয়াত? বেচিকেলি কথাটো হৈছিলে কি, মানে এডমিশ্যনটো অলৰেডি অভাৰ হৈ গৈছিলে তাতে গুৱাহাটীত আৰু ডিব্ৰুগড়ত। চ' লাষ্ট অপশ্যন এইটো আছিলে, সেইটো কাৰণে। ইয়াত আহি যেতিয়া পঢ়িবলৈ আহিলা, এতিয়া যেতিয়া পঢ়িছা, এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে? এতিয়া ভালে লাগিছে, ঠিকে আছে। তুমি ভাবিছা নাই যে মই ইয়াতে পালোঁ মোৰ বেছি ভাল হ'ল? মানে হয় মানে ইয়াৰ মানে প্ৰভাইডিং যোনটো মানে টিচিং কোৱালিটি বা কোৱালিটিয়ে হওক বা প্ৰফেচনেলিজিয়ে হওক, ফেকাল্টি ভাল আছে BSc নাৰ্ছিঙৰ। হয়। আৰু যিখিনি মানে তোমাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগে, যিখিনি লেবৰেটৰী যিখিনি বস্তু লাগে, সেইবিলাক ঠিকমতে আছে। তুমি ক'বা নেকি যে অসমততো বাৰু ভালেই, কোনোবা ইচ্ছা কৰিলে ইয়ালৈকো আহিব পাৰে নামচাইত, মানে নাৰ্ছিঙৰ কোৰ্চ কৰিবলৈ কোনোবা ইচ্ছা কৰিলে পাৰে। খালি অসমৰটো হৈছে কি কথা, এইটো আগৰ পৰাই তাতে আছে ন, গুৱাহাটী যেনেকৈ GMC হ'ল বা AMC হ'ল ন, তিনিচুকীয়াতো তেনেকৈ আছে। তো সেইখিনি মানে বহুত পুৰণা আৰু এটা মানে হৈছে কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ, সেইখিনি তাত হস্পিটেল আছে বা কলেজ আছে ন। এখন নতুনকৈ সেইটো কম্পেৰিজনত মানে এখন ঠিকে আছে নতুন হিচাপে। হয়। নতুন কাৰণে ইয়াৰ যিটো স্পিৰিট বেছি ভাল। হয় ক'ব পাৰে। হয়। চবৰে মানে যিটো ফেকাল্টি আছে তাহাঁতি খুব মন দি পঢ়ায়। ফেকাল্টিখিনি ভাল আছে BSc নাৰ্ছিং। প্ৰিন্সিপাল লগ পাইছোঁ, হয়। তেখেতে খুব উৎসাহেৰে কথা মণিপুৰৰ হৈ থাকে। হয় নহয়? গতিকে মোৰ লাগিলে যে ফেকাল্টি ষ্টাফখিনি খুব মানে উৎসৰ্গিত। হয়নে নহয়? হয়। আমাৰ যোনখিনি ফেকাল্টি আছে তাত HOD মেম, আমাৰ সুচিত্ৰা মেম যোনগৰাকী HOD হয়, তেওঁ আৰু বাকী যোনবোৰ ষ্টাফ মানে টিচাৰ আছে ন আমাৰ প্ৰফেচৰ মানে মেমহঁত, তেওঁলোকতো বহুত মানে কি ভালকৈ জানে বুজে আৰু মানে কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ টিচাৰ হয় এইবোৰ, মানে এনেকুৱা। ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ কি কৰিম ভাবিছা?
ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ এতিয়ালৈকে বাৰু একো বিশেষ ভবা নাই কাৰণ দুটা ছাইড আছে না এটা হৈছে বেড ছাইড আৰু এটা আছে টিচিং লাইন তো যোনটোতে সুবিধা হয় সেইটোতে আৰু তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ তোমাৰ যি আশা সপোন বাস্তৱায়িত হওক দেই অ'কে থেংক ইউ